है न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रूपसी वार्ड नंबर 10 और मेरे साथ यहाँ मौजूद है वार्ड कैंडिडेट। तो अपना की उद्देश्य की मुद्दा নমস্কার, মোর নাম মিজানুর রহমান। মোর উদ্দেশ্য হল যে গাঁৱৰ ডেভেলপ কৰা খায়, পানী টানি ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক একো নাই, জব কাৰ্ড নাই আৰু ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক চব প্ৰব্লেম হৈ আছে। বাড়ি ঘৰ বিপিএল ডিপিএল এইগিলাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। তাৰ কাৰণত মই এই ইলেকশ্যনত খাৰা হৈছো। স্কুল নাই, হাস্পাতাল নাই, তাৰ কাৰণত খোৱা পানীৰো প্ৰব্লেম হৈ আছে। তাৰ কাৰণত মই খাৰা হৈছো আৰু জিতাৰ পিছত এইবিলাক কাম চব বিপুল ভোটত জয় লাভ কৰিম। तो भारी से भारी वोट से जिताने की काम करे, इनका साफ साफ कहना है कि मेरा चुनाव निशान जो है जग का है और आप लोग सपोर्ट करोगे तो वार्ड नंबर 10 में डेवलपमेंट का काम करेंगे। धोबड़ी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।